People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. O kenda kenda na matalotu, kenda biya rei na kailaka, rai tau ko vechisu. Adani angona, adani kena ngunubi, kena adani kena tiba. Tuna ngona, eko to manen dindu iba na lotu sa tigoro ba te kena lotu burung mai. Mai bukatangi, kena adaka tigo na tuisi, ena laman iba lotu. Current Affairs, every Wednesday at 6 p.m. only on my TV. We kita magdali tugan ni we kimni kia saran na leni bunua. Nda bo muri tumai na programa baru taki na Current Affairs sen kasarangan ningo nungo. Ni takni nda tiu binakati ko na lo menon te bitu tiko na buku nang ngangkaran tiko na buku ni mati tarai buru-buru tiko nango nango. Onu na boleh pun sa tiu tala batiki kenta nang kasiliu na buku ni vital noa na sigin ko. Nimbul binase. Boleh binaka koli? Nimbul binak. Nimbula. Sabang bula tiu bikanda na wewe kani turanga na marama thorbo na ngone lewa. Pokosi na tuwa na koro, daw susuman mano, daw pakang tanggele, takikenda daw goli. Pinabali mo naman daw tali taktumay na program ko na nakaloko. Buki lulu, Current Affairs, kasarangan ng onong ko patakikoli. Sa baka binibinakatakiti ko na naman daw siya mamay, giring-giring ko may, nindaw tulad tumay na naman numa. E na ka, nindaw tali taka na taro mamona eso, kinakana isaw eso, and daw rakito gani, nung da program mo binakasar mga lebo. Sebenarnya narinig na kami santan na Ronald Sarmandani na witaro iso karataro kina na leni bunua. Indo talaga na sana daw kaway to kina na sana mandangan isong suglo to kito lewen na au lewen na kenan doluray nindong karabiti ko na meke na kaila na lumani luto. Ando na sana kasilib karan yun ni Abinaka. Doon ko nakaila. So na tukun ni ninda kaila walilo tukun da baka saw sa tagal bulin songo ni. Malta siya nda saw. Au se kila siya nda wari tagiliw. Ni ko baka ko saw iko bitawango na lingam. Iko saw bango. Kenda sini so baya ay raraning ito. Kenda sini so baya nindo ito rindo ni dudobi. Na ibolota mo ito na ko ang dudombo. Kina mo sa mga Britanya, clap your hand, you people. Kau tu kena tiko, maleta ngani asing ngani zaka baka pinaka na nonda bi baka raramataki. Ndo baka bulo tu nonda mai indusi, baka isong songolo tu. Malta sona kara baka dora kenda asin do baka dora iliu. Kau tu na, ya ulu ni bi balu taki tamata na maka. Menata tini ka dio sa bulgali makina rono ndolu. Dora ka undu sintal tagang ko na lutu wapentiko. To be honest. Malta nyuri de tiko no rentambang ko na sa tibula ko tiko. Ya da parla ko tu neta mongoni. Ora ko tu ko indu naka sabi ngani tikinan rakin bulan donu ya. Sangai o talo ta be mai indu no mai bu kla mai no rua imbeka. Se mai botua. Na tikino likutu ngi talo ta kakina. No na la ko mai o Dr. Kim. Na tinika dio sa bulkono. Bulan yoko ni lo tu isele. Na baka rau kina mbaki ruwa ndolu. O ka ngai talo ta kakina. Ke baka bina kata na lotu na ngaunea. Me talabeda ke me roni marroile na tambangone ni na lebu na kana era no sotaba me baka no ni bibo matin taki na la ko na bono ni bibo maru taki non rebellious non tali de vera na non tumbu gitu no me baka era taki mai kina lutu chisu sange kati ko kwa mai Korea singalebu era kwaya nambongi era praise and worship lutu isele ngona lutu isele lebu ndo de bura ndo na milioni na kana babakoso na kena kasile bo Dr. Kim. Nangone asi presidente kini luto isile o Reverend Thomas Kanelangi. Nakaubiya kahit ko ni sa toso tiko na nangauna menda me rarama tiko non darai. Malkesa ena may lako bagada na koro non da koro ena may lako bagada ni kadi na tormenta kadi otura ni koro se kadi linya busa. Baleta na luto kena dilena
Kenda bakasta sanda vi matali butaki. Sange may sotawati ko na koro na lenga balta na dindilo tu kenda dilewena. Ko tu na may idaki. Siya nga nindondo no may tawa siya na biwekani kena nondalo mani koro balta nindan dindilo tu. Endondo no may toso da nga may mula da nga nonda karabikalu. Ni daba ni sale buna isalu aki eletiko. Sindondo no may tawa siya kenda. Yana kau apa kau tuta katiko na nungu buno tiko nindo na korre tiko kina tolu se vani so so endo do me toso da kita levi gravi lebu na nonda vi solo buti na mala unde ni kenta sa mai sota tiko babita dini na ke daka ngano lotu ni abusa okay na lotu ni abusa na bulo pereli ertu bingarabi na Assemblies of God lotu ni abusa na bulo me ertu bingarabi na All Nation watakenda to CMF mertu combine ertu bingarabi misalnya batu ka kembali na toso ni bingarabi baka tiko na kena kana baka ngana salu na lebungan ni salu akina kana bui binaka endun men dariba na nungurai endun men dariba men ta kako ni reda ni ada ni lotu sama baka buna tuna nonda tatawa swasi balta usa mo dhuru masaranga nonda bonua ena bi balutaki dona kausa sambasi kasaranga mai nanduindi usa kaoti ni zakala sini sudu ndambe tebu na mbini kanda kana bata sini kele kana den lotu na soma te ndambe kana todoko na baka mau kana todoko ni ngau nangani lotu ndandu ingara-gara e baka via umanda nugu dala vitaltala e baka mandua e baka butuki sobukina na yango chiso ni reitu mai gura sini lotu ba Kristo ada bantu via ba mimba ya unu ndo buno bakaliu ada mai buno taki ke mi mitu ke mtu manda ndo sini viro manitiko baka ndo teriau teriau ke homo nula ko tauni ura kainde ndo kana ndo presida kana ngubunau ke biti okay sa suti pag usip ko na luto kurang na susay ni kurang bara kurang tuna makete tal kurang na luto pag rangay radiaw rangay ritani kona yalo la ubina katami ni kenta bitadini kenta lo kama indol matuwal kituli chini karua kituli walo tangani baru tuna manelewa ndi na bulo kitu ndikina ikitu bulo ononga nakakituna numatiko ndi tumai palangi se ndi tumai Australia bulo ono tiga pakakini kenta luto e oggi si mi aveva venuto con l'utuba Cristo na wakasama na nunguna numa sama imbiu sarki nento na programa be buke lulu membiu kina bita no bango ko kemdo na leto na be tolu se va na buke lungo na biu kina na television na program go ya na buna na leto ni tamba na zawiri tukani na bi bakara mataki me kule bina nondo dindi sarwile bu nondo dindi ndarida bata naka enda toto batakina ke baka ndo na taro ngamai aureda na rosta ni laga ni o gaselebu ni lotu selebi tigarutuma tal ibu ni suai au satu zarbe ni tuna o kwe ke tuna me masubata na ma domingo au satu kuna zarbe ni tuna menduna kamedaka mani ngilibi gaselebu au kere ke tuna daka tu ndona ka tu kana kala mangori sa ndona kana lelai singa ya mai kine ke tunge daka banano nei butu kino na baka mamada o klane so wikimuni sarabatiko entonces me vayan non davi solibuti o yau ke tuku suba au sini baka tara ndo anga sile ndo so do me la ko sibitiao ke leila me ndo $50 ndo li bangando $100 au sini batara ke tuku embarabi ndo tombale se tuku tauni se ndo bolitiko singa da bakendoro kero rebatiko tatalanga staufa Vito mo sa nangun sala ko na sentendri already tal tui kolin sau nang kasi lebu ni kingdom eduru nandon na stolelia ato na kele lisu lebe ubina kata me baya na lutu nondo biriri termanda ke wala katu na wal lutu ne euji sota sona marama ato kitu kere me kitu ngeli zaka zoitini mataka matagal libi so libu tiba kau tamai na alon din ni lotu embulan kina na lotu chisu me ka kunin dabi matalibu tak balurtu artu euji sanga indu na kalasa la ko maindu anyu medadis la ko maindu alutu sele roso tarusi di baba ambula taki ro tu voltam sanga indu alutu sanga betena me ka kuni baya do talangan na sana keruliri damai na kormai do lisuba wambimbi lelai na lutu pentiko retiko le usaran lutu sele dona kana non rabo abni minaka ina bugu ni kana mengara na bibar mataki
sa sinmatala o pambuti sa kikin na matay. Mela ko may bangko doon na sumusukulo to may ndang kibing karapan na matagalibitan na bangko But so sa tanan numambeka, hindi na lang kami ko mental na may bimba. Ayun, nakanikalo, siya nalako na raramay na sinindan na nakatikan na bimba. O na boleh bundi ko, hindi may bital na wasar nga pa sa sama-sama ni talo sa nagero ninda nararamay kina. Kembali nang butong-butong ni ray and ray to may kina. E na binakaminda na may taro, meron na may sirike. Kung nataro nga water ng chuko ng silip, may balta na meke. Amen. Yo, ela manda aqui na meke. Na meke, me baka na tebeli, o atu na tiko na tebeli. Nalaba na ni tebeli kenda tu na bagabiti, tebeli. Bale kau na bosa na laba. Table. Baka Britania na table. Kenda sa bagabiti nga sa tebeli. Pata na sepuni spoon sa sepuni. Ia na tebeli ia na bata-bata. Na bata, siya na bata-bata. Ia, na bata ke baka sini atechi lalanga. Bata-bata ke atechi may baka ko enda beto ka bluto ka. Bata-bata ya. Na bata ke baka durindondua. Ia. Nangunya lo ko may kina na dance. Kena ke baka vitita ka melaba. Danisi. Ina na baka vitina laba. Na meke. Okay. Nindu ka orto ya orto meke tu meke. Baka sa suti nimbibi kenda. Nito ko nga, orto lang may, orto na new methodist, orto kay danis to ikya. Kung red man nga, nayada man nga, baka sa ala ko sarang kinabali lewa. Nayada nga, iya dalatiko. O talo na tagatiko na vida mo kero lako kina. Na ibola tamu na daw ni same ko sa bola sarang baka lewu. Baka binibina ko ichoba na Thanksgiving with dance. Ningon na may baka bitikina, sa gato na baka binibina ka kina sere. Siya nga baka Britania wala ito kina dance. Ya, bermata doa na mata meke levundu do ni voltambu e aluta ko Miriam manangani Moses. Tu ni bango ko ira ke na maramani Israeli erangai meke rangai vi meketi enanga na sa taku soboti kina na wasanda mundamu. Gai lubu tali na sa lubu le stali kina wasanda mundamu. Gai baka matira ke na kai chipita todoko. Korala ko mai. Erangai baka bini katakan kalau ena sere ke na meke. Kembali pakai bola tambu na meke tiki-tiko ni ngarabi kalau. Tini na ka ay korani da kaba. Ni ko bagarita kan no mo bagarita na ka kalau. Ndo na sere kada kilalew. Ndo na saw, ndo na kaila, ndo na lande, ndo na meke, ndo na bantangi. Ndo na baka no mundi, ndo na baka tombidu. Ndo na labilinga. Ndo na lande rika. Chini chiko na kai pakai bola tambu korani da kaba. Mo express tagakina na kai tiko iloma. The outward expression of the inward feeling. Malangani kenda domo binaka kenda sa rito kana sere. Ndu ser manda. Wiki minta na mailaw ni kimamisa polo tu asua. Nira sa duru mai na uni polo tu na lotu pula bo siya nga. Nya mai rida lotu ilaw polo tu sabal tu ko sabal tu kamera. Mataya filati kena karua. Sa nga malaundi. May nakoro siya nga. Sa kay lutu reliu ni busa ucara toso wala lain duri. Raibuki. Tolu chiko ni tumatanggal lelew. Nada man kami bale. Na lotu pula bo me bika uchiko na liu ni matanggali. Kibu anak kalu. Kuni ba ako sa kusa. Artu na toso chiko tu leinduri artu reimai. Leo todo kini matanggali me ramuri chiko. Membera ni okoe na le baka dambora ndo na maso. Kembali na meke na sere na lande na baka susau. Kore tiki-tiko ni ngarabi kalu. Sandon beka. Kipaka ko ndo na taro la ko may na ndo libu na taro ndo lo to na Facebook ya. Oh, chisu sini meke. Me meke talibide. O ko me meke chi. Amen. Wiki tu manda ni tu koro se ndo lo ko ni ora tumara nangonea. Sanga tu basara ngake na meke. Rase se gura marama. Ebe bi laka-laka. Laka-laka gura marama. Kira baka malolo kura ngoneleo. Na meke zaka nga bira da dedere. Ke baka sa zaka bira na turanga ni bonua. Ani wala wana kena ndundul me zaka. Ke baka na turanga ni bituranga. Kona meke bolindani si ndui. Hiko meke tatonga ko ito matam. Hindi juga. Kau tu kalau ningon itu kunikin nandani si. Baka sando nonton baka sama saat. Piau baltangan ni siang nabi baka rara mataki. Bukan sama tato karena nandani si boleh nandani si. No sa meke tike me karuen.
Saya ni kalau kamu keruat kalau mamu juga ini. Kaya baka sama kaya baka ndakuta may na konsep pa kinaluto mo makita nam kalu no me kitu ni lumu sana kila mana kalu na taba lo mamu tu gadi ko Do na me ke zakabote vita. Na wati na may kali lubi saula. Yo may kali iruto nga may nanonrolo man ibali. Ena ngauni sala le may Jerusalem no na maraw na sali ko may na nakatun bela lati. Sala ko may ibali o tebita ngai boste ko wati na. Tuni ko sa baka mandua ni ko liulu ni ndora matentu liulu ni banua ko le baka mandua kaya ko ka au na zakaba tale ke baka ndo mo zakaba au na siro sarakira na nungumeke malta kango hasin zakaba ra otamam kembal na meke ni baka tenga ino mo malaunde ki no marota ka na kaloko ngaraba ni malta nga ni lebu na ngone kenda na ituke baka ndo bia ndo tentu nga nonda raie ko tu na ni lebu na bi baka ra mataki ena buki kenta saranga menda sikani reida baka tani indua ena very very balanced na muraye Sanjina ubon bote sa bia matatoka sindo bia ndo nang taro. Ebina mo ni taro. Iyo. Ebina mo ni Tapi talo noto ko isang nindo na lotu siya ba nandang bisar tugang ko menda may bital no. Taro la season. Abo bote sa na tos teman na nanonda bota taro ame baka ngani siya nindo taro. Sana tarong to na ibita na taro o bukang bito to kumay betan na buko ni gundo tok nga o baka hindi kitok o baka dito na ibikay so na luto pentiko koe ba sulit juga nanduinduye kina luto pentiko kena sungguh luto bikin tu mata na luto esele ora to ko nindo bertatu ko kasile bu enanto na kena nindo batambu saranga kena garabi na fundraising na lumani luto. Na fundraising na method di buru-burai. Kaya baka tu tara me ripia na hall. Eroni taki na fundraising. Baka matagali, 5 na matagali. Kaya tausoli. Lako na kina BCCB. Endo taka kina. Endo nuti ka. Na mbula. Ne bolo tambu sianga. Ne bolo tambu kaya nga ni katini kina numu offering. Ruti ko na matagali soli. Ndo nga numu katini. Kina ndo numu offering. Okay. Kaya baka suatu ko hiyo tunga pa na kor na dapat nunggu katini serang na dawaki kaya kalau kau mau itu ikut sama tina dawaki endo na dawaki gorin nunggu katini tuh teman temanku kaya baka nunggu kaya gue sauna tuh nama dawa 5 tahun dulu kaya balik nunggu soli ya bida 5 tahun iya kaya baka onggali lakoi soli soli ngai panan rau ngai endo na marama ni wainganake ngai sulia nandu na dawaki mai na tina dawaki o koe ndina tadake no na tai mai biau mal na tai de sinika ni labo sinika na tai na no mundo kanga na kalo mo baka bini na katanga na kalo ena kai sulia bi ko kana kina ke baka ko vili niu mele bolita ke tina niu endo na boni niu ya no musoli linoto ya na kena baka sa mandina na tai e sindondo mendo mai wonga taka tu na tai todo mundo bango baka misinare lau mai baka misinare ndo na kaite tara saranga nunggu bula au daga tu mai nanti nunggu tani tu mai na muke lau mai na kor mengai tu batu nero soli eu tiko na vale condition que ngui sa hileu mengai $53 biau $53 bitama nguchu sarmena kor sanga ya na bula lau mai kina na tithing. Na tithing system ko banga taga tuna bi matentu bura-bura na tax. Ko nga so lebu na tax tak ni tax. Ko tuna minister so to tikongo non to tax tak ti ko saridake. Me to ba to bata ni ke rekora daga tunga. Ke me bale ndua na kaira re ti ko mai ni anga ti ko na kapa ke volta me ko mai non dambula na visinga. Via o ndo ka ti ko ke ba solitay torma da ke ba wenga na ke muni tithe. Matai balta sa promise ka tuna kalo na ngoli na ngai tumunga lo mani koro nanggele na ngai bulumbula kure talangan na lube muni na roka Sanjin gasili uritol na sana ni bortato kuri reitel to matangango kamanda itu nganela ni bomisina ko dolo ko tiko bigitu matanga dolo ko tele biam bakke kamanda
$8 si $10. Kamanda $10. Doon ang baki. Inisuli mo kung tasuliat. Hindi na kaya darawata. Hindi na suli kaya $10. Ya, Turan ni visa. Turan Ko visa. turan lewa. Ki ko tu ngame no kor. Ko ngai sudu. Nindu ngai sudu. Sa rede tu kana kenan. Ya. sa tutubo ta sarang anak kasulya. Ngayon ba kasi mataka? Kaya ba kamanda nga tamatayan do, hindi na tanan ni katini. Ililay sara na kayo ko sila mo nindo nang may baka na pamisinar. Ililay mo sara kayo ko na sulya. Kamanda kaya ba ko na bisibiti ko na bimadaw. Ntunan ron dola. Chinan dola bimadaw na sulitiko. Lomang ni bitra na bula sa watak na dito sa bulu na dola. Kembali inanto na san ruru. Santa sing ni buto ko tanang kadon doon menon nakalu. Kinikuro ayo ko sa solyetiko. Oyi ko sa bless taga ko lotu ichisu. Kenen pala nakakide nga nremay na lotu. Aso- Sa sinindo na kay langkata kini sa Ebida na italtala. hindi na kaya dito gani. Ebida na italtala ke mendo vital no. Auto na luto isele ke baka tithe. Milioni bebula. Ando na company wanga sa ando na station ni station television sa ando na station richo. Matay mandanga ito doon may bakalo nga na kaya ka. Yeah. Ningo ni bakalo kin na kaya ka. Na butu niya na buno kanibol tambo. Do kauta na isingana kina nungubale. Mesokin na kakana. Na ibuno mandangay paniloto. Kola ko ngani ko sinimay. Yang ngunong ko senga. Nakakana pagaruta ki pakalebon doon doa. Nakakana singa tambo. Senga. Kakana singa tambo pakalilinga nakakana pakayango. Elebu nakakana pakayalo. Iya lala tiko nakakana pakayalo. Dentro isini tawat ko may nakakana ibuno to ito paniloto. Anak kasar bimbikin. Tahu nggak boleh pun tahu ki kemici. Nggak ya kami mau dital tu mana nambar review kan. Wata tengtel tu nikin. Ya, mau pernah boleh we kinto na len sunggulo tu na kabinday. Imi tumelu kimunto na ba level sunggulo ngana kana sinukwa. Into sa katian kutar. Nuni talano ani sa tuno timeda kembali tana ni moni sa so tati ko bagir na wiliuli ni sunggulo tu. Ni liuli lewu. Sambondo na ngono ni na vital no manda ni vital no tak manda ni bola tambu. Se senga. Se ni mamra maru tegna. Itu na program na kuspeli. Evitar no tekina na voltambo. Na tormanda itu na ulutang nga do vital no tekina. Di do mai kina. Siang balatan ni saba ande otagi dala tune bola tambu botana vira sone sunggulo. Me pakani la tingone talo ni pamisnare. Kersa kila tu ni dala. Kera ngai pakata lai tu na sul-suli. Singin madale da pe odir ni kondo tu tekira nendo na ngona. Nendo na ngona rin kondo tu tek. Dono. Au kla taro binakasar nga. Na vital no membaleta na yabu ni lotu ya andun dua. E na tiko kina na bi ndokandokai. Bi rokorokobi. Sa vital no na dawa kim du sindo ni baka misinari kina. Si alawa kim du sindo ni tayo kina. Kuna baka misinari. Si papito iso tabulubudi. Kuna baka turuturu. Elebu matanga biya unang uno sa ngay vital no kina. Elebu na ital kami vital no era tu na nangaw na dambi kina ikya. Ako nagay bitisom. Mbalatan ni na sona lotu sini batau be rarabilutaki. Baka tao na labilinga. Toraman tabi kito na New Methodist. Kito tostu baka Moses. Pero tu na onlesen. Era tostu baka Moses. Orto na CMF. Tos sa ambutang amay ng ragasila bundo na lewa. Sa kwasar nga kita sa mulya. No soni sungsuglo tu me baka na sila na gilkan. Iti ko na matambose. Sangga iti ko na komiti ni lenga. Kurang ko era nagalibito na gailabilinga taki. Toro matabango. Nindu alindambe kya era labilinga taki ko alindambe. Kembali no nandambe kina no bisombo. Baka tauti ko kina komiti. Nakaya na oreda enandrendre bira mera baka tulewa ya dundua. Nito ka nga bira na liu nilo tu nanonandambe to kay kya. Biyaw ya ando baka endo na ilati lewu ni so era sindo ni baka tulewa baka dundun kina. Na yabu ni non relotu isin tubir na lewa nandun. Me batak tormanda biyaw. Eu que baka endo na kasapos kini biyaw na turanga au sareda sa bawal tambo
Endudol mi biso taki. Sa ko saranga, o sa kadibira nga manital tal, sa tuna, sa pagkaro biso mo, po na kaya ka na voltamu, sa waru isa. Ako saranga. Ori teman tangan kesili puna donang una kim tu angkara otok main fundraising. Kitu ando fundraising. Tamani fundraising. Ke oisi bini kitu se kalela me do main 2005, 2003, 2002, 2003, 2004, 2005. Na neto fundraising e ado saranga baldanisi, na bulte groti. Dona singanga nga imbitatibe una turanga, menge na halo tamu na ngoni lolo ngoni maso iko bakilaki na ni sona itukutuku ni ngauna sarangaya. Au ngere tuku kene ni ochisu sa wakando ni fundraising balata na kau ni tukutuku minaka. Sa kasaranga ni lolo kene bang bauta. Na ngono le barita kene ber tal ngasi. Sa sa tal ndo arwando ni kasa. Sa ambiu tatelenga ena matandra ya dundua. Na halo tamu le ni kalu. Ni sa tal ndo na bitano. Sa kasaranga. Weekend kan dalang menalutu edana tiko na congregational base. Kaya baka tubi apa sa kaya non tubi baka tawa. Kita tu la belinga nga. Ako saranga. Ia biki mami bango belu muti na kalu. Kimami start may na zero. O was mandana New Methodist. Kitu tiko busaranga nito matabali. Hanggai lolo nga, hanggai lolo masu, hanggai tos tunga. Sa au sanggai vuno tunga, na tamata sa hanggai lako tunga mai. Kembali ka bagay doon na kao, au na tukuna, au sa bandita ka na kalau sa bitabiyaw. E na sindo ni tukuna nga uta kabasara, au nanggay wakamu turanga, ni bakandita ka. Balta na kaya sa ribina ka kina numunitaro. Balta lilebu, natarong ko ka nakatalang may nangandoa, iya, doon na turanga. Balato aureda tungo ni lewer sa anda unau lewer sa lotu ndende tumai sa kela tu na kango e sanga indo na indrele weti ko ni tigo na lulu o talatalango e warongo wando ne taltalangase o taltalangase warongo wando tal balke warongo da kabang warona sake na bati umba ker bananan Don sarana no iya. Ya sana ke walalo makinerin sul resin kila tu talaka Ya nabuna usando dakatunga kina babul na television ondo kabango ke sini baka tabu bulita kina taide na numu sukolo tu sulenga numu taide malta na kaki tu abaya dora na uno sare da kina taide kitu situko kina i namaka kitu sa manita di saranga tu sekatal ni tu na bendo ia au babu ni minaga nangone soli kina bia umu daka buli na taide ina tamata ko namaka sangay lo rin doon na tamani bisi bilibu sa bulan-bulan na tamata-kataka. Yeah. Na balta, nakakede laba ki may sa kapatakeda ni. Balta mo na ni binaka na. Yan nakasa na kayo ipakataw sa nga na tamatayan doon doon. Balta na taro pa ko niya taro nga. Yan doon taro nga talaga may napapiteso. Taltala. Kaya mo ni saan daw unaw taka na papiteso doon mo tamulumudi. Yan kaya mo ni kaya moniti ko nga. Ni ubunaw taka ito nga naman sukulot. Yan kaya mo misabi atoso. Hoto ko na. E nadalabia umuto ko na may loto na New Methodist. Au na tukuna nga tiko na muisong sugulutu ia zakaba nga nakaya iko na naman binaka ni voltam Kam da kasile bu, kam da ulu tu sile. Ngai basa mata kana na baka sama dina kotu ni volta mo belata papte so betana tam rumudi. Aur to kan ulu tu sile, alok ngani, ole tam rumudi, ole stal ni tu sile. Salendina to nga ikana ia. Kembali au bombota itu na iborau kena abu da utaikina. Kung hindi na nga ni bosa, kaya nandun doon sa nga burta ka. Tali man kaya kay kamanda laba kimengo, kaya nandun sila ko, kinto na suli, kinto kinto na dito sila na suli bumasinari. Kinto na suli, bet ni sa laba kimay, iyo, kaya nandun doon, wiki mami, may mamibandita, tali man nga kaya kay si Nicolivia, si Menawad yung tagli tutuko, kabimbi mo sila nandin ako ito kung nabolta mo sa kuya na ikatine. Saan din? Iyan doon na taron din ako yung kimunito ko na tiyo kari. Kana so nangon na kimunito na taron kina kimami. Alaba kimaminto ko na tiyo ko. Baltan doon na kalibong ko. Kahit ko na balta mo, ninanduman na nga ng matabilaway na liway nga kinaw kimaminitala. Di ko misindo po sa bandon. Ayaw sa nakabot ko na nung gitabi na television. Nabuna sar nga ako, buli kina kitutara kina television. Nung gurida, nan rabun-rabu ay weekend na tamataluto. Balta sar nga, ni kita sinimuli ito nga na mo sa Nikalo. Yan na muna, sala ko tumay kinabi makaramataki. Kaya baka ako luto ito kundi naman nuwa, tumali mo tayo. Kaya baka ako sabihin papiteso, tamo rumudi. Malta iliw mandangan ni tal-tal, era ko ibalang, era papiteso, era kilis talmay.
Sa doon din nataro, ang bolong-bolong sarang nga. Kasi libu, ano naman ni Borta to, natikin ng uri. Kiruwi talo to ka na matasaw, tiba tayo doon na tading ko. Ngon ni Biyaw, sa tal-tal tsungan ni All Nation may subsabwe. Ngay baya na kor libu to na wikituan, naluto sila ero to ng kasi. Kito kini bali sila luto sila, nagkupratangan ko sa CMF to. Lago kaya nanda mole, urata Ang ito no kaya, uy, ako kayo pasarang buka. Iba daw sa dolo ko madani kaya libunaw tutuga or tututur to momo Basta to parang sa talo sa lakon libunaw. Ako sa tungnur to. Untuk musota, aku sana bosa nga bantu na bulu tampu. Beta kaya baka una kaya sisin tu na kantin na tung bulu tampu. Milyon na nagusin tar may raki. O na boleh ben natin ni waseti ko na bosa sa ngolen mo tuntul. Nang kay batong weekend dan tu Apa buta sa biya matatato ko may na ibitikin na so sa andabeto no tikina. Siya ba tabaw kanaki? Sa kuya. Gasilibu. Rito ka na sanggay inda may rida na lingkalibu na pataro chumay lumani. Kaya nanggarami ito lisu kapatalan kina na kaya nanggarami ko yawan kanaki. Na kasarang aso tawiti ko na kaya na siya nga talen ni buwang atake na buwan lilutu. Merali lotu taki kena oira na wakalengkai na leni bunua kena non rawa lotu botalan kena na kena ngarabi na buwa mawe sintur ka ba ke baka sandu tan sulut sa sing sare mengarabi lu bolut Iya sa doon na bolong-bolong lebu bolong-bolong lebu kina na lutu isi lebu tikir tuma ni batu ka non taru tu na luni bunua hindi na ni salen din na sumusulut lebu na iya karaonga baka lebu ira se non rangasi se na koro tara ni balilo tu makanga na hol raw na sul na hol balitu nga bi tura ni koro yan na balilo tu bi tura ra bata kay tal bata se ne bakatawa na buna era taru tiku kina ni banua ni rali nga bata kina era rakaba bata era ambuno era onga bata kina ni ngay do na no songo mi bagalo tu taki ngay sini bagay taki sando na taro lebu kando don mesomi Eso na kabomboten ni sa paburi baka sama sa chunga bole weekend kapatal kena kina non de bubal ino lo non de bunua na ituku se na vi kaiso santa saraba ka vital no tagti ko na lo ni vi korso kero durmi kina sara may dapat tungai kan non da vital no na madongo me dapat lang na katraba ni wede binaka ni samate O kenda na tamatalotu, kenda biya rei na kailaka, rei todo ko bechisu. Adani angona, edan kena ngudubi, kena dani kena tiba. Tuna ngona, eko to manen dindu iba na lotu sa tigoro ba kena lotu burung mai. Mai bogatangi, kena daka tuna tuisi, ena lo mani lotu. Current Affairs, every Wednesday at 6 p.m. only on My TV. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on My TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man, a servant of